Jambo ndugu yangu, nilipenda kukumbusha kitu kimoja kwa ajili ya maisha ambao tunaishi hapa chini ya jua. Maisha kwanza ni kitu ambao kinakuwa na mwanzo na mwisho. Sababu ingawa unakamata ile tamko maisha, unaikata mara mbili utakuta maisha ni kusema ni kitu kenye kuwa na mwanzo na kinakuwa na mwisho wake. Na zaidi hayo nilipendeza kueleza mchana wa leo kusema ya kwamba maisha inakuwa ni wengine. Sawa vile Wafaransa wanasema la vie c'est les autres. Sababu ukiangalia chumba ya kwanza ambao ulipata kabla haujakuwa kitu, tumbo ya mama yako ya mama yangu, ni wengine njoo walikupatia chumba ukakaa mule. Na siku ulipozaliwa duniani ni wengine ambao walikuzaa na kunizaa mimi. Na ni watu wengine njoo waliweza kukupokea siku unaingia mara ya kwanza katika dunia. Na leo ukagonjwa watakao kutunza ni wengine. Kwa kwenda safari watakao kubeba ni wengine. Kwa kusoma ni wengine njoo watakao kufundisha. Kwa kusema uwe mtu mkubwa ni sherti utawasimamia wengine. Kwa kuwa pasta wa kanisa utawasimamia wengine. Kwa kuwa mwalimu, kwa kusimamia kikosi ni sherti kuwasimamia wengine. Make ni kusema maisha ni wengine. Na siku ambao utagonjwa watakao kutunza ni wengine. Na ingawa tutakapofariki watakao tufunga macho ni wengine. Na nyumba ambao tutakaa ya mwisho ni wengine ambao watatuchimbia ile nyumba na kutuweka mule. Basi kwa nini basi kuchukiana? Kwa nini kuwadharau wengine? Kwa nini kuonana wabure? Kwa nini kuuana? Kwa nini kutakiana mabaya? Na huku tukielewa kusema ya kwamba maisha ambao tunaishi leo ni ya muda mfupi, inakuwa na mwisho wake. Na siku moja yale maisha yatapita. Tutatoka sote duniani mikono mitupu sawa vile tulivyoweza kuja duniani. Sababu mbele ya sisi kuja hatukuwa kitu, na siku ambako tulikuja duniani hatukuja na kitu, tulikuja mikono mitupu. Siku tulizaliwa hakukuwa rais, hakukuwa mtu msomi, hakukuwa kijana. Wakati wa kuzalika hakukuwa mtu mwenye alikuwa anajulikana kusema atakuwa na pesa, mtu wa nguvu sana, mtu wa heshima, mtu wa tabaka yoyote. Sote tulizaliwa tu watoto. Na ni hivyo hivyo siku ya kutoka dunia na kwenda huko ambako wale ambao walitutangulia wamekwisha kuenda, hakuna chochote ambao tutaweza kubeba. Japokuwa leo tunaweza kuwa na pesa, tunaweza kujulikana, tunaweza kuwa warembo wa sura, tunaweza kuwa watu maarufu dunia.